हाय दोस्तों, वेलकम टू तनुजा किसान। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और ये मेरा और एक स्टूडेंट चंद्रकला। तो चंद्रकला ने अभी ये महीना में ज्वाइन हुआ है, तो आके उसको पैंट कट करके सिलाई भी किया है। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा से सिलाई हुआ है। और उसको थोड़ा प्रैक्टिस था तो इसलिए और भी अच्छे से फिनिशिंग आया है। और अच्छे से पैंट 3-4 दिन का अंदर पैंट रेडी हो गया। ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಇದು ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಲಿಬೋದು ಏನು? ಹೊಲಿಬೋದಲ್ವಾ? ಜೋರ ಹೇಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿತೀನಿ. ಕಲಿತೀರಾ? ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಚೂಡಿದಾರ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಜೋ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟಿಯಾಲ ಅದು ಕಲಿತ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಚೂಡಿದಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.